नमस्कार प्रियंकास किचन को आपण मन को स्वागत जनाऊँगी। आज आम बनवा जाऊँ पंजाबी स्टाइल चिकेन ताकि कौन कौन सब सामग्री दरकार होची आसू देख नवा। ये मुझे चिकेन नहीं चिकेन में मु दही लुण सोरिष तेल हलदी लंका गुंड किसी जीरा गुंड और धनिया गुंड दे मैरिनेट करके अध घंटा पर्यंत फ्रिज रखी ये मु टमाटो को दीटा टमाटो को बाटिकी नहीं जाइए किसी सोरिष तेल लुण पियाज धनिया पत्र अदा रसुण किसी आलू को छाणी देती ये किसी गोटा मसला नहीं आम लंका गुंड हलदी धनिया गुंड जीरा गुंड और किसी चिकेन मसला नहीं प्रथम चलते देखा कौन कर गैस लगे कड़े बसैबा से सोरिष तेल देदेबा एथरा गोटा मसला जो नहीं से सब देदेबा गोटे मसला सब एवं पियाज देदेबा अदा रसुण देदेबा आपको टिके 2 मिनट पर्यटन भाजीदेवा तापर यहाँ आम बेसी भाजबानी कारण यहाँ कम ग्राइंडिंग करार अच्छे एवं 2 मिनट पर यहाँ हो गला आप गैस बंद करके ठंडा हाँ छाड़देवा ठंडा हाँ ठंडा यहाँ हो सारा ग्राइंडिंग करवा गोटे अलग जगह बाहर करदे ये ठंडा हो आम ग्राइंडिंग करदे प्रथम को खाली सेमती बाटीदेवा से किसी पानी दी आउ थे भलसे ग्राइंड करदे तबे ये ग्राइंडिंग हो जाए पुणी कड़े बसैबा आम सोरिष तेल देवा तेल ताती जाइए आम जो बाटी रखी से मसला तो देदेवा एबे आम ये बाटी रखा टमाटो देदेवा आम से रखी गुंड मसला सब देदेवा जीरा गुंड धनिया गुंड लंका गुंड हलदी सब देदेवा एवं मसला प्रस्तुत होमें रखा चिकेन तो देदेवा
ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ଲୋ ଜାଳ ଦେଇକି ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତିନିରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କିଛି ଗରମ ମସଲା, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦଶ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମର ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବଟର୍ ନେଇଛି, ଅମୁଲର ବଟର୍ ନେଇଛି। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେଲା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଚିକେନ୍। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।